हे परमेश्वर मोहर मोहर चित्त सुस्थिर अछि मु गीत गान करिबी। हाँ मु आपणा गौरव सहित प्रशंसा गान करिबी। प्रभु ए बाक्य दे आमे समस्त अनुग्रह करंतु। दीदी को आम एक करताल दे आम स्वागत करवा। Praise the Lord. बर्तमान आपन समय दीदी आपण आराधना रे आगो बढ़ाई नियंतु। प्रभु को महत नाम धन्यवाद हो। प्रभु आमान को रात्रि प्रतिटी प्रहर रे आमान को सहवर्ती परमेश्वर हेले आमान को सुरक्षा देले आमान को जीवन मध्य बंचीबा पई देले सेथि पई मो प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणे नूतन दिन रे रात समय तांको चरण तले बसी तांकर गौरव प्रशंसा करबा पई प्रभु सुंदर सुजोग मते पुणे आपण मान को देइछंती सेथि पई मो प्रभु को धन्यवाद दिए। आमाने समस्ते जानिछु दुख भोग सप्ताह चली तेणु आमाने दुईटी गीत गाय प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करवा। धन्यवाद दिए रियल मिनिस्ट्री होस्ट आज्ञा को से मते स्मरण करी आज आराधना करबा पई सुंदर सुजोग देइछंती। जूम रे उपस्थित प्रभुଙ୍କର दास दासी विश्वासी विश्वासिनी प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार। आसु आमाने केतोटी गीत गाई प्रभुଙ୍କର गौरव करवा। कृष्य संबंधी गीत ही मु गाइबा पई चेष्टा करिबी। आपण माने जानि छथि अति पुराना गीत याक आमाने गीत गाय प्रभुଙ୍କର से कृष्य चरण तल को जीवा और तांकर से समस्त विषय को माने स्मरण करबा। क्रूस परे झुली गला प्रिय जीसु मोरा प्रायश्चित करी पापर परे झुली गला प्रिय जीसु मोरा प्रायश्चित करी पापर ढाली देल टोपा टोपा सकल रुधिरा ढाली देल टोपा टोपा सकल रुधिरा सपरे झुली गला प्रिय जीसु मोरा प्रायश्चित करी पापर क्रूस परे झुली गला प्रिय जीसु मोरा प्रायश्चित करी पापर नीरवता ओठे धरी बलि में सहेला मोर पाप क्षमा लगे निज प्राण देला लहु धारे भिजाइल मो लगी शरीर लहु नहे थिला से तो प्रेमरा निर्जरा नीरवता ओठे धरी बलि में सहेला मोर पाप क्षमा लगे निज प्राण देला लहु धारे भिजाइल मो लगी शरीर लहु नुहे थिला से तो प्रेमरा निर्झरा तुलना तो नहीं किछि से महाप्रेमरा क्रूस परे झुली गला प्रिय जीसु मोरा प्रायश्चित करी पापर क्रूस परे झुली गला प्रिय जीसु मोरा प्रायश्चित करी पापर ढाली देल टोपा टोपा सकल रुधिरा ढाली देल टोपा टोपा सकल रुधिरा क्रूस परे झुली गला प्रिय जीसु मोरा प्रायश्चित करी पापर क्रूस परे झुली गला प्रिय जीसु मोरा
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର ନିଜେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତୁମେ ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ କ୍ଷମା କର ପିତା କହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲ କ୍ଷମି ପୁଣି ମତେ କଲ ସଜୀବ ସୁନ୍ଦର ଅଧିକାର ଦେଲ ମତେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ନିଜେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତୁମେ ମତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ କ୍ଷମା କର ପିତା କହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲ କ୍ଷମି ପୁଣି ମତେ କଲ ସଜୀବ ସୁନ୍ଦର ଅଧିକାର ଦେଲ ମତେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତିଦାନେ ତାର ଆଜି ଦିଏ ମନ୍ତର କ୍ରୁଶ ପରି ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର କ୍ରୁଶ ପରି ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର ଢାଳି ଦେଲ ଟୋପା ଟୋପା ସକଳ ରୁଧିର ଢାଳି ଦେଲ ଟୋପା ଟୋପା ସକଳ ରୁଧିର ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର କ୍ରୁଶ ପରେ ଝୁଲି ଗଲ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପର ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲା ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମର ସେ କୃଷ୍ୟ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସୁଛୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣର ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନକୁ ଛାଡି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ମୋରି ପାପ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଓ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ନିରବ ବେଶ ତୁଲ୍ୟ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିରବ କରି ନମ୍ର ହେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ସକାଶେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ତୁମେ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଧନ୍ୟ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କଲ କେବଳ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲ ତୁମର ଦୋଷ ନଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ତୁମକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲା ବେଳେ ଆପଣର ମୁଖ ନ ଫିଟେଇ ହେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସହିଗଲ କେବଳ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ କୃଷ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପ୍ରମାଣେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସେତେ ଦୂର କରିଛ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଇବାର ଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ଭୋଗିବାର ଥିଲା ତାହା ତୁମେ ଆପଣ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ବହନ କଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମର ସେ ଯୋଜନାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲ କେବଳ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ହାଲେଲୁୟା
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ବି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ରକ୍ତର ଦାଗ ଲିଭିଲେ ସେ ପାଷାଣ ବୁକୁରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ରକ୍ତର ଛିଟାও ଲାଗିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Calvary rose pasada bukuru raktara dagali bhiri kobala angaru ঝরুছি রুধির অভিযোগ সিত করিনি অভিযোগ সিত করিনি কালবরির সে পাষাণ বুকুর রক্তর দাগলি ভিনি কমল অঙ্গরু ঝরুছি রুধির অভিযোগ সিত করিনি অভিযোগ সিত করিনি কণ্টার মুকুট মুন্ডরে রহিছে দুই হাত দুই কণ্টারে ঝুলুছে কণ্টার মুকুট মুন্ডরে রহিছে দুই হাত দুই কণ্টারে ঝুলুছে ভক্ষ ভেদ করে রক্ত ঝরুছে দোষ তাহার সে করিলি মরণକୁ ସେ ତ ଡରିଲି କାଲବରିର ସେ ପାଷାଣ ବୁକୁରୁ ରକ୍ତର ଦାଗ ଲିଭିଲି କୋମଳ ଅଙ୍ଗରୁ ଝରୁଛି ରୁଧିର অভিযোগ সিত করিনি অভিযোগ সিত করিনি কালবরির সে পাষাণ বুকুর রক্তর দাগ লিভিলি কমল অঙ্গরু ঝরুছি রুধির অভিযোগ সিত করিনি অভিযোগ সিত করিনি পাপ মর সবু কোরড়া সাজিছে বংশা চিরে রক্ত পিঠিরু কাঢ়িছে পাপ মর সবু কোরড়া সাজিছে মাংস চিরে রক্ত পিঠিরু কাঢ়িছে ସେହି ଲହୁ ମୋର ପାପକୁ ଧୋଇଛି ଋଣ ମତେ ସେ ତ କରିନି ଦୂରେ କେବେ ଠେଲି ଦେଇନି ସେହି ଲହୁ ମୋର ପାପକୁ ଧୋଇଛି ଋଣ ମତେ ସେ ତ କରିନି দূরে কেবে ঠেলি দেই কালবরির সে পাষাণ বুকুর রক্তর দাগ লিভিলি কোমল অঙ্গরু ঝরুছি রুধির অভিযোগ সে তো করিনি অভিযোগ সে তো করিনি কালবরির সে পাষাণ বুকুর রক্তর দাগ লিভিলি কোমল অঙ্গরু ঝরুছি রুধির অভিযোগ সে তো করিনি
ଅଭିଯୋଗ ସେ ତ କରି ପାପ ମୋର ସବୁ କରଡ଼ା ସାଜିଛି ମାଂସ ଚିରି ରକ୍ତ ପିଠିରୁ କାଢିଛି ପାପ ମୋର ସବୁ କରଡ଼ା ସାଜିଛି ମାଂସ ଚିରି ରକ୍ତ ପିଠିରୁ କାଢିଛି ସେହି ଲହୁ ମୋର ପାପକୁ ଧୋଇଛି ଋଣା ମତେ ସେ ତ କରିନି ଦୂରେ କେବେ ଠେଲି ଦେଇନି କାଲବରୀର ସେ ପାଷାଣ ବୁକୁରୁ ରକ୍ତର ଦାଗ ଲିଭିନି କବଳଙ୍ଗରୁ ଝରୁଛି ରୁଧିର ଅଭିଯୋଗ ସେ ତ କରିନି ଅଭିଯୋଗ ସେ ତ କରିନି। Yes, Lord, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ତୁମର ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୁମେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇ କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିଲ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ हो प्रभु केते कष्ट केते जंत्रणा दे तुमे प्रभु आमन को जीवन रे बंचिबा आमन को पाप उद्धार करिबा केते कष्ट केते जंत्रणा सहिल धन्यवाद दउछु हे मंगलमय परमेश्वर प्रिय प्रभु आमनकर पाप सब कोरोड़ा सजी थिला आ मांस चिरी रक्त पिठिरु काढिछि प्रिय प्रभु से प्रकार कष्ट तुम्हें सहिल से प्रकार जंत्रणा तुम्हें सहिल जो द्वारा कि तुम से लहू आमनकर पाप को धोइछि आमान को तुम्हें घृणा करिनह आमाने पापी थिबा समय रे तुम्हें आमान को प्रिय प्रभु ए पाप जगत रु ए मंद जगत रु तुम्हें आमान को उद्धार करिबा पाई स्वर्ग रु तुम्हें अवतरण कला सेति पाई धन्यवाद दउछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु एते कष्ट एते जंत्रणा सहिले मध्य प्रिय प्रभु तुम्हें मुख खली काहको अभियोग कल नाही काहको दोष देल नाही परम तुम्हें हे प्रिय प्रभु जेतबेले क्रूस धरी जाउछ अनेक माँ माने से कष्ट से जंत्रणा को देखी अनेक कांदुथिला बेले तुम्हें समान को कहला गो नारी तुम्हें रोदन कर नाही अपना अपना निमंते अपना अपना छुआ मान निमंते रोदन कर यस लॉर्ड प्रभु धन्यवाद दउछु तुमर से प्रेम सकाशे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड क्रूस पर थाई प्रभु क्षमार प्रार्थना तुम्हें करुछ जे पिता एमाने कौन करू ताहे जानती नहीं एमान को तुम्हें क्षमा कर हालेलुया धन्य तुमर से प्रेम तुम्हें क्षमावान परमेश्वर प्रिय प्रभु क्रूस पर थाई मध्य तुम्हें ए मनुष्य जति क्षमा प्रार्थना मागुछ आज मध्य प्रिय प्रभु तुम्हें पिता निकट रे अड़ी करुछ पिता निकट रे निवेदन करुछ आमने जीपरि हे प्रिय प्रभु से पाप रु पृथकित जीवन काटी तुम निकट को आसीबु तुम चरण तल को आसीबु हो प्रिय प्रभु आमने अनेक कष्ट देइछु अनेक दुख दउछु अनेक जंत्रणा दउछु प्रभु तुम्हें आमन को क्षमा कर अनेक भूल करुछु अनेक पाप करुछु पुनर्बार तुमको से क्रूस कहूछु प्रिय प्रभु पुनर्बार प्रिय प्रभु तुमको से दुख दउछु प्रिय प्रभु तुम्हें मन को दया करी क्षमा कर प्रिय प्रभु संपूर्ण पाप रु पृथकित जीवन काटी प्रिय प्रभु तुमर महिमा करिबु तुमर प्रशंसा करिबु एथि पाए तुम्हें मन को सहाय्य कर
ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା ମାର୍ଜନା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଲ। ତୁମର ସେ କୃଷ୍ୟ ଶରଣ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦେଲ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ବସିବୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥିର କର। ଆଜିର ଭକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇ ତୁମେ କଥା କୁହ, ବାକ୍ୟକୁ ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ସେପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିବୁ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହେଇ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେଇପାରିବୁ, ପାଳନକାରୀ ହେଇପାରିବୁ, ଗ୍ରହଣକାରୀ ହେଇପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୁଣି ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେପରି ବଢିପାରିବୁ, ତଦନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସଂଶୋଧନ ହେଇପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦୟାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଅତି ଉତ୍ତମ ଗୀତ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆପଣ ଆଜିକାର ଆରାଧନା କଢ଼େଇ ନେଇଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ସମୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଡେଭିଡ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଡେଭିଡ୍ ଆଜ୍ଞା ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ କହୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରେମିକା ପାଲ ଦିଦିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆସିଲେ। ଆସିଲେ। ପ୍ରେମିକା ପାଲ ଦିଦିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମେସେଜ କୁ ଯିବା। ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମିକା ପାଲ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଆପଣ ଏକ ଗୀତରେ ଆପଣ ଏକ ଗୀତରେ ଆଗକୁ କଢେଇ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ପ୍ରେମିକା ପାଲ ଦିଦି। ଆଜ୍ଞା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ସମୟ ଜଗତେ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା ସାହାରା ମନାଇ କେହି। ରହିଥିବି ତୁମ କଳେ ପ୍ରିୟ ମୋର, ତୁମେ ଏକା ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁ ମୋର। ତୁମ ସମୟ ଜଗତେ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା ସାହାରା ମନାଇ କେହି। ରହିଥିବି ତୁମ କଳେ ପ୍ରିୟ ମୋର, ତୁମେ ଏକା ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁ ମୋର। आराधना तुम आराधना, प्रभु जिसु तुम आराधना। आराधना तुम आराधना, प्रभु जिसु तुम आराधना। समर्पिछि निजକୁ ତୁମରି ହସ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଧାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ। ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ମତେ କଢାଇ ନିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମତେ ଭରି ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ସମର୍ପିଛି ନିଜକୁ ତୁମରି ହସ୍ତେ, ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଧାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମତେ। ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ମତେ କଢାଇ ନିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମତେ ଭରି ଦିଅ। ଆରାଧନା ତୁମ
आराधना प्रभु यीशु तुम्हारा आराधना तुम्हारा आराधना प्रभु यीशु तुम्हारा चालो थिबी सदा मो तुम्हारी पथे साथी हाय चालो था मोरे साथे तुम ठारे रही था मो भरोसा रही थिबी हाय मो चिर सदा चालो थिबी सदा मो तुम्हारी पथे साथी हाय चालो था मोरे साथे तुम ठारे रही था मो भरोसा रही थिबी हाय मो चिर सदा आराधना प्रभु यीशु तुम्हारा आराधना प्रभु यीशु हालेलुया धन्यवाद सार सुजोग देथिबारु आम गला बसी जाइथिला काली तो आपण मो दुख विषय जानिछंती क्षमा कर धन्यवाद सिस्टर एक उत्तम गीत गान करी आगु कड़ाई नहीं थिबारु पुनर्बार आपनको मो धन्यवाद जणाए आ वर्तमान वाक्यर समय मानक मध्यरे ई कर हेता कि भूकु छे मोर इधर था कि काहे होई का करबो आ डेविड लिमा सार अछंती आइलु बोले पिटली आ वाक्य निमंते आमाने प्रार्थना करिबा पुणी मध्यस्थी प्रार्थना रे कड़ाई नहीं थिबा रीनापाल दीदी निमंते तत्सहित जो माने प्रार्थना रे सहभागिता करिसंती समस्त निमंते पुणी आजिकार आराधना करिथिबा पद्मासिनी भौणी निमंते आ तत्सहित आजिकार वाक्य आणुथिबा डेविड लिमा सार निमंते पुणी उपस्थित थिबा समस्त निमंते आ जेपरिक उत्तम इंटरनेट रहिबो से निमंते आमाने प्रार्थना करिबा आमानक मध्यरे रेव लाभवान रावल सार अछंती प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड आ ये सबु समस्त विषय नहीं आपण प्रभु हस्तरे प्रार्थना रे तोଳି धरिबे हाउ प्राणर प्रियतम एकमात्र स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र महत नामर धन्यवाद देउछु प्रभु ए दुख सप्ताह मध्य तुम्हें सप्तवाणी मान प्रकाश करी आसुअछ एणे तुम पवित्र नामर धन्यवाद देउछु आज तुमर निरूपित दास डेविड लिमा तुमर पवित्र वाक्य परिवेषण करबा हेबे प्रार्थना करी तुमरी पाद तले समर्पण करूअछि तुम्हें संपूर्ण भाव कर्तृत्व कर अधिकार कर पवित्र आत्मा चालना शक्ति रे तुम्हें तांको मुख द्वारा प्रकाशित हुओ बोली निवेदन करूअछि श्रोता मंडली निमंते मध्य प्रार्थना करूअछि प्रभु कथित वाक्य सकल श्रवण करबा निमंते तुम्हें शक्ति प्रदान कर पुणी आमने प्रत्येक जे प्रकार वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबा एथि निमंते मध्य तुम्हें कृपा कर समस्त गौरव तुमको देई प्रार्थना जीसु को नाम रे मागुअछु पिता आमेन धन्यवाद आज्ञा प्रत्येक विषय स्मरण रखी प्रार्थना रे तोଳି धरिथिबारु पुनर्बार आपनको धन्यवाद जणाए आ वर्तमान वाक्यर समय एक वाक्य देई आज्ञा को मु आह्वान करबाकू चाहे आ जहाँ लेखा अछि जहन 3 पर्वतार 17 पद जेणु जगतर विचार करबा निमंते ईश्वर आपणा पुत्र को जगत को प्रेरण न करी जगत जेपरि तांको द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथिपाई तांको प्रेरण कले प्रभु वाक्य दे आमे समस्त अनुग्रह करंतु वर्तमान वाक्यर समय आमानक मध्यरे रेव डेविड लिमा सार अछंती तांको आमे करताळ दे आमे स्वागत करिया प्रेज द लॉर्ड आज्ञा वर्तमान आपनकर समय आपण आगो पढे नंत प्रेज द लॉर्ड सर प्रेज द लॉर्ड सर्वप्रथमे मु आमानकर सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता रक्षाकर्ता परित्राणकर्ता प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे आज
जूम रे आमने जिते जन जड़ित हो समस्त कतिरे मो धन्यवाद एवं नमस्कार जनाई प्राइज द लॉर्ड। प्रकृत रे आमनकर प्रभु परमेश्वर से महान अटंती। आमनकर प्रत्येक अवस्था रे प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक पादगति रे से आमनकर तत्वावधान नियंती कारण से आमन को प्रेम करुथिया सकाशु आमनकर प्रत्येक अवस्थाटी से बुझी नेबा पई चाहंती। जेतले आमने दुख भोग सप्ताह मध्य रे प्रवेश करूछु आउ रियल मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे भाई पीटर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से कृष्य दर्दनाक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवन जीवा आगु से जो सप्तवाणी कही आम मैंने प्रथम द्वितीय वाणी शुणीछु वर्तमान तृतीय वाणी शुणा जीवा मु भावुची बोधे सबुठारु एई वाणी ही कष्ट जो सप्तवाणी जाक कष्ट किए जने पढ़ी दियंतु आजिर वाक्य जॉन लिखित सुसमाचार तारी 19 पर्वर 26 एवं 27 पद। ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। प्रभु पठित वाक्य रे श्रवण रे पुणी आम मान को बुझीबारे आशीर्वाद करंतु। जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले जगत रे थिले से विभिन्न प्रकार आश्चर्य कार्य करिसंती। एमिति कि 4 दिनर लाजार को मृत्यु उठेइछंती, 10टी कुष्ठी मानंकु सुस्थ करिसंती, अंध मानंकु चालिबा पई शक्ति देइछंती, छोटा मानंकु चालिबा पई शक्ति देइछंती, अंध मानंकु देखिबा पई शक्ति देइछंती, बधिर मानंकु सुनिबा पई शक्ति देइछंती। आउ एई जो पृथ्वी रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट थिले से विभिन्न प्रकार आश्चर्य कार्य करिसंती। आउ जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट जाउथिले सबु बेले भीड़ लोक कुपा कुपा लोक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पछरे जाउथिले। से माने सेमानंकर दुईटी आकांक्षा थिला जे एई दे राम माने कोनोसी आज चमत्कार देख न हेले पेट पूरा खाइबा को प्रभु को ठारू पाइबु। किंतु जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसार्पित होउछंती गोटे जहन को छाड़ी देले आमे आ कौन शिष्य को से देखि पारुना। जो माने सुस्थता पाइथिले से माने भी सेठी नहांती। जो मानंकु प्रभु आश्चर्य कार्य भावरे जीशु ख्रीष्ट से मानकु सुस्थता प्रदान करिसंती से मानंकर देखा मध्य आम माने एई परिप्रेक्षी रे पाई पारुना। जहन को छाड़ी देले सब शिष्य माने डरर भयरे माड़र भयरे से माने जे जार जे जोठी पारले सेठी से माने निजर प्राण को छुपेई रखिसंती। जीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु मुंडरे कंटार मुकुट, हाथरे पादरे कंटा, बक्षरे आघात, पिठिरे यथेष्ट परिमाण रे कोरडा प्रहार, से जर्जरित रक्त झरुथिबा अवस्था मध्य एई को समय रे प्राण चाली जीव तार ग्यारंटी नहीं। से अवस्था मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट से आखि टिकी तांकर माता को देखि पारुछन। माता आ पुत्र की गाढ़ संपर्क जहा सबु बाइबल रे कुहा जाइछि, जहा सबु बाइबल रे वर्णित होइछि
से सबु आंभ मान को अर्थात जो माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करुछंती तांकरी नाम रे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे बपतिस्मा नैछंती से सबु आमनकर जीवन रे आम माने धरिकी चलिबा पई प्रभु शिक्षा दियंती एते बड़ पैथेटिक सिचुएशन रे मध्य प्राण विकल रक्त झरुथिबा टप टप झरुथिबा शरीर रु बल निर्गत हो जाउथिबा पाटी सुखी जाउथिबा अवस्था रे मध्य जीशु ख्रीष्ट चक्षु टेकी तांकर माता को देखि पारुछंती केवल माता को देखुनांती से कथा मध्य होउछंती कि आश्चर्य मां पुअर प्रेम आमनकर दुनिया रे जदि आमे गोटे घरे 3 भाई 4 भाई अछु जेतेबेले गोटे घरे आमे 3-4 भाई अछु ताहले जदि मां पेंशन पाउची ताहले पेंशन को आखि आगे रखी मां जदि गोटे घरे वर्षेटी रही गला ताहले से दीटा भाई रो जोड़ा आरंभ हो जिवो से माने कहबे भाई रे तू वर्ष वर्ष मां को रखी पारिबु नाई जे तू तुमार पेंशन पाउचु रखुचु आ बड़ बड़ कथा होचु सेहि पई नियम करि देबा तू 2 मास सान भाई 2 मास बड़ भाई ना 2 मास जहन पेंशन पाउ नथिले किंतु जीशु ख्रीष्ट जहनଙ୍କ हस्तरे मां को समर्पण करिदेले कहले गोनारे देख तुमर पुत्र आउ कहले तांकु भाई रे तू देख तुमर माता यार गाढ़ अर्थ कौन कहीं कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए शेष मुहूर्त रे मां को जहनଙ୍କ हस्तरे समर्पण करूछंती आउ जहनଙ୍କୁ माता को देखौछंती जेहेतु जिहुदी धर्म रे जदि कौनसी बापार मृत्यु हो जाए ताहले घरे बड़ भाईनार दायित्व जदि बड़ भाईना मांकर दायित्व नेउ नाहंती ताहले जिहुदी धर्म रे गोटे विधवार भरण पोषण अति कष्ट कहले अत्युक्ति हेब नाही से निजर देह को बिक्री करी से या घरे ता घरे बासन माजी काम करी से निजर पेट को भरण पोषण करिबो आमे एठारे देखुना जे जोसेफ आउ से बंची छंती जोसेफ मरी जाइछंती बाइबल इतिहास कुहे जीशुंकर अन्य भाई माने से माने जीशु ख्रीष्ट को एही उद्धार करता परित्राण करता रक्षा करता एही जगतर राजा एही जगतर उद्धार करता आउ एही मसीह से माने विश्वास करि नाहंती सेठी पाई जीशु ख्रीष्ट बाध्य होइकी मां को तांकर शिष्यंकर हस्तरे जो शिष्य को जीशु ख्रीष्ट बहुत भल पाउथिले से शिष्यंक हस्तरे समर्पण करिदेले आउ कहले गो नारी एई देख तुमर पुत्र मां मु आउ रही पारु नै एई जगत रे मु जोउथि पाई पिता परमेश्वरंकर निकट रे चुक्ति करि आसीथिली मोर समय सन्निकट हैला मु तोर पुओ आउ रही पारिबि नाई मु प्रभुंकर पुओ हेई जिबि मु सर्व जगतर लोक मानकर पुओ हेई जिबि मु प्रभु पिता परमेश्वरंक एकलता बेटा मु पुत्र पितांकर एकमात्र पुत्र हेई कि मु स्वर्ग ध्यान को चली जिबि मां वर्तमान एई जगत रे मु तोर गोटिए बोली पुओ हेई पारिबि नाई वर्तमान तोर पुओ जहन हेबो कहीं कि जीशु ख्रीष्ट मरियम को माता बोली संबोधन करले नहीं गो नारी बोली संबोधन कले कारण बाइबल रे इतिहास को जदि आमे टिके दोहरेइबा गो नारी प्रभु जीशु ख्रीष्ट मात्र 2 थर बाइबल रे उच्चारण करिसंती प्रथमे जितेबेले जीशु ख्रीष्ट तांकर सेवा कार्य को जन्म दौछंती जहन 2 पर्व रे जितेबेले काना नगर विवाह भोजरे द्राक्षा रस सरीगला आउ से माने जितेबेले हंत संत होउछंती
एई समय आमे एते लोक मानक पाई कोठु द्राक्षा रस पाइबा से समय रे मरियम दौड़ी गले सेतेबेले पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीस्ट कोठारे आश्चर्य कार्य करना ताहेले मरियम केमिति जानी पारले जे एहा मोर पुओ द्वारा संभव हो पारिबो एहा मोर पुओ करि पारिबो कारण मरियम जानिथिले जे मु जो पुओ को गर्भ धारण करिछि से अलौकिक पवित्र आत्मा शक्ति रे मु ताको गर्भ धारण करिछि एई से जगतर पुओ नुह एई समाज रे एई पृथ्वी रे जेमिति पुओ माने जन्म हुअंती आउ ए सेई प्रकार पुओ नुह ए गोटे स्वतंत्र पुओ ए स्वर्ग रे मु ताको नित हेबार देखिछि मो गर्भ रे धारण करिवार देखिछि सेइथि पाई मोर पुओ ही करि पारिबो सेइथि पाई संगे संगे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकटକୁ माता दौड़िले कहिले पुओरे सेमानकर द्राक्षारस सरीगला यीशु कहिले गो नारी तुमर सहित मोर की संपर्क द्वितीय थर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले जगतर सेवा कार्य को समाप्त करी मरिबा अवस्था को जाउछु आमे देखिलु जहन 2 रे जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर जागतिक सेवा कार्य आरंभ करूछंती सेई समय रे मरियम को गो नारी संबोधन करथिले आउ सेवा कार्य समाप्त करिबा अवस्था रे से तांकर माता मरियम को गो नारी बोली संबोधन करूछंती एथि पई गो नारी बोली संबोधन करूछंती कि जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेई समय रे जदि किछि करि देई थांते गो नारी शब्द को व्यवहार न करी हे मोहर माता कहि देई थांते ताहले मु काहा को आक्षेप करी कहू नाही मते भूल भाबिबे नाही आजि काली मध्य अनेक आम माने कैथोलिक रे भाई भणी मान को देखुचु से माने मरियम को माता मरियम बोली से माने संबोधित करंती जोठारे परित्राण नाही जोठारे कि आम मानकर आत्मिक जीवन सुदृढ़ होई पारिबो नाही ताकू से माने गो माता बोली संबोधन करंती माता मरियम आम मानकर एई सबु मरियम किंतु यीशु ख्रीष्ट माता को से गो नारी रे बोली संबोधन कले एइथि पई ताकि लोके तांको पूजा न करंतु लोके तांकर पछे न दौड़ंतु यीशु ख्रीष्टंकर सेवा कार्य आरंभ आगरु मरियम को गो नारी रो सहित संबोधन कले यीशु ख्रीष्टंकर सेवा समाप्ति आगरु यीशु ख्रीष्ट मरियम को जोहनक हस्त रे समर्पण करिदेले बाइबल रे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जेते शिष्य जुदा इस्करियत को छाड़ी देले समस्ते के तो कर्तरे काठ गंडी कटा गला परे कटा गले के तो यीशुंक परी क्रूसरे तळमुआ हेकी हत हेले समस्तंकर मरण दर्दनाक मरण हेछि किंतु शिष्य मानक मध्यरु जदि केई जणे जदि नेचुरल डेथ साधारण मृत्यु वर्ण करिसंती से होउछंती आम्मानकर जहन जो जहन यीशु ख्रीष्टंकर मातांकर तत्वावधान नैथिले आउ जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट कहिले रे मोर प्रिय बंधु जहन देई देख तुमरो माता आउ तत्क्षणा देरी न करी सांगे सांगे जहन तांकर मातांकु नै कि निज गृह को बाहुडी गले आज आम माने जेतेबेले जगत रे बसवास करूछु आम मानकर माता मानकु आम माने केते संबोधन करूछु आम माने मां पेंशन पाउची बोली आम माने तार तत्वावधान करूछु किछि पाइबा आशा रे आमे मांकर पड़त कानी रे आम माने टिके टिके छाउटी हेउछु ना प्रकृत रे यहा मोर कर्तव्य जेतेबेले मु मार कोड़ रे सोउथली मु परिश्रा कले मां मते सुखिला जागा रे सुआईकी से उदा जागा रे सोउथले मु जेतेबेले राती अधरे परिश्रा करूथली बा किछि आउ एक्स्ट्रा करूथली मां सबु पोछा पुछि करी से निद को मारी मते से आउ जीवन देइछंती मु जेतेबेले भोकरे कांदुथली मां खाउची कि न खाउची मु तो जानु नथिली किंतु मां मते क्षीर देकी पेट पुरौथिले आज पर्यंत आम माने एई प्रकार क्रिश्चियन अछु प्रभु जेतेबेले आशीर्वाद करिसंती बोली आम माने भाबुछु
पुओ को जिते कष्ट माँ माने पढ़े बढ़े दुख कष्ट से सेवा शुश्रूषा करी प्रभु आड़ू जीवन दे पारी जिते बड़े पुओ खंडे चाकरी करुची आउ चाकरी स्त्री जदि पाईगला ताहले माँ पाई बाथरूम पाखरे गोटे छोटिया कुड़िया घर हो मने पड़िले टिके खाइबा को देले हेला नहले नाई तार कौन आवश्यकता आम माने जानी पारुना किंतु आम माने कहूचु प्रभुंकर आड़ मु यथेष्ट आशीर्वाद प्राप्त होईछि ठीक से ख्रिस्टियन जीवन जो ख्रिस्टियन जीवन रो पुओ माने माँ मान को अणदेखा करती जो ख्रिस्टियन जीवन रो झियो माने माँ मान को अणदेखा करती जो ख्रिस्टियन रो पुओ झियो माने माँ को केवल एथि सेवा शुश्रूषा करती ताकि तार पेंशन रे आम मानकर घर 15 दिन चलित हेबो मोर प्रिय मंडली से दिन जहन कौन सी पेंशन पाउन किंतु जीशु ख्रिस्टंकर प्रेम एमिति बांधी देइतिला जीशु ख्रिस्टंकर पुत्रत्व अधिकार माता मरियम पुत्र मार अधिकार से जो प्रेम रे से माने बंधन रे बांधी जाइतिले जहन आउ से काटी पारले नाही जेते बेले प्रभु जीशु ख्रिस्ट कहिले जहन देख तोर माता आउ तत्क्षणा सांगे सांगे बिना डेरी करी जहन मरियम को कोल रे घेनी मरियम कर सहित से निज गृह को चली गले आज आमनकर घरे जदि माँ माने अछंती आम माने केते तांको पई चिंतित एवं व्यतिव्यस्त आज आमनकर गृह रे जदि प्रभु अनुग्रह करिसंती ताहेले आम माने केते माँ मानकर पई बाध्यता संतान हेई परिछु दिन रे केते मिनिट आम माने माँ मानकर सहित बसिकी गपुछु आम माने केबे पचारछु कि माँ तोर कौन आवश्यक लो तोर गोड़ फुली थिला वर्तमान ठीक अच्छु कि 12:30 रु घंटे है तू मुठे खाइचु ना नहीं आमे एमती व्यस्त बहुलर पुत्र आ संतान कन्या माने जे पदे फोन करी मध्य आमे आम मानकर माता मानकर पिता मानकर तत्वावधान नेबा पाई आम माने हिचकिचै थाउ मु जदि फोन करबी 12:30 घंटे रे माँ खाइलु पिलो बोली हठात कहीदेव बाबूरे मोर बीपी ओष सरी गला झियो भल अच्छु कि हाँ भल अच्छी मोर डायबिटीज ओष सरी गला काले पठेदेव कहीदेव परा काले आउ अंगूर 2-4टा पठेबा पई कहीदेव परा एप्पल 2-4टा पठेबा पई कहीदेव परा आमे एमिति ख्रिस्टियन पुओ झियो माने जे निजर बापा माँ को किछि साहाय्य कारण आउ कथा सियाडू कहीदेव परा बोली आमे फोन मध्य करि न थाउ किंतु जीशु ख्रिस्टंकर प्रेम देखन मुंडरू गोड़ पर्यंत रक्त जर्जरित फिर भी से चक्षु टेकी ए मर्बहता अवस्था रे मध्य से मां को चक्षु टेकी देखिले कहिले गो माता गो नारी एई देख तुमर पुत्र मु आ तुमर सहित पुत्र हेकी रही पारुनी मु जगतर पिता सृष्टिकर्तांकर पितांक निकट को पुत्र हेकी चली जाउछि तोर शेष निश्वास पर्यंत जहन ही तुमर पुत्र हेब जहन ही तोर तत्वावधान नेब जीशु ख्रिस्टंकर भाई माने थिले सत किंतु से माने जीशु ख्रिस्टन को मसीह बोली स्वीकार करि नथिले बाइबल इतिहास कुहे जते बेले जीशु ख्रिस्ट पुनरुत्थित हेले शह शह लोकंकर चर्चार कारण हेले सेते बेले जीशु ख्रिस्टंकर भाई माने मरियमकर औरसरे जन्मिबा भाई माने से माने जीशु ख्रिस्टन को मसीह बोली स्वीकार कले जेतेबेले स्वीकार करछंती सेतेबेले मरियमकर गंध बासना नहीं मोर प्रिय मंडली आज जदि प्रभु आम को माँ देइछंती बापा देइछंती आम माने सौभाग्यर लोक माने आउ से मानकर दायित्व नेबा से मानकर तत्वावधान नेबा आम मानकर निमंते आशीर्वादर कारण मोर माँ
ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପଡିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ବେଶୀ କଷ୍ଟର ରୋଗରେ ନାହିଁ ଫିର ବି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ 70-75 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଡିଓ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆଉ ଜଣେ पुलिस ଅଫିସର ଠିକ ଘଣ୍ଟେରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ବିଡିଓ ଆସିବ ଏମିତି ଛଟପଟ ହେଇକି ଆସିବ ସେ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ତାର ପରିସ୍ରା ଡବାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ବଉଲ ଆଉ ତୁ କଣ ଖାଇଲୁ ଟି ହଁ ଆଉ ତୁ କଣ ପରିସ୍ରା କରୁଛୁ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ହଁ ଆଉ ତୋର କଣ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କିଏ ଫୋପାଡ଼ିଛି ନାଇଁ ଭାଇ ରେ ଆଉ ତୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ପରା ସେ ଆସିଥିଲା ସେ ଜଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆଉ ସେ ସବୁ କ୍ଲିନ କରିକି ଯାଇଛି ବିଡିଓ ଆସିବା ଆଗରୁ ତାର ସାନ ଭାଇ ଆଇଆଇସି ସିଏ ଆସି ସବୁ ସଫା କରି ଚାଲି ଯାଉଛି ସାନ ଭାଇ କାଳେ ମତେ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ସେ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛି ପରା ବୋଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଆଉ ବିଡିଓ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଆଇଆଇସି ଭାଇ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ସେ ଆସି ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଛନ୍ତି ମୋର ମା ତ କୁଣିଆଲୁ ମିଶିଲେ କଥା ହେବାଟା ଛାଡବ ନାହିଁ ସେ ଜୋର ଦୁଖାଇ ମଧ୍ୟ ଉଠି ବସି ପଡି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣ କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ଆଉ ସେ ସାନ ପୁଅ ସେ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ମୁଁ ବିଡିଓ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋର ଧର୍ମ କର୍ମ ସେଠି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି କେବଳ ମାତାର ପରିସ୍ରା ଫିଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିଙ୍ଗ ଏ ବିଡିଓ ସେ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରି ଖାଇବା ଟାଇମରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡି ଆସୁଛି କାଳେ ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ମୋର ବଡ ଭାଇ କାହିଁକି ପରିସ୍ରା ଫିଙ୍ଗିବ ବୋଲି ତାର ଭାଇ ଆଇସି ସିଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ସିଏ ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଯାଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ସତ୍ୟ ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଛୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅସତ୍ୟ ବିନା ପ୍ରଫିଟ ରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିନଥାଉ ବିନା ପେନସନ ରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଙ୍କୁ ଆସି ଦିନେ ଓଳି ଗୋଟିଏ ମାସ ଘରେ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ବିଜାର ହେଇଯାଇଥାଉ ଏମିତି ବୋଉ ପୁଅ ମାନେ ଆମମାନେ ବୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ ଯେ ବୋଉ କଣ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କଲା ବୋଲି ଯୋଉ ମା କଷ୍ଟରେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଝାଡୁ ପୋଛା ମାରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କରିଛି ସେଇ ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଳା ତୁରାଣି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାରି ପଡୁଛି ଏମିତି ଝିଅ ମାନେ ଆମମାନେ ଜୁଇ କରିଛୁ ଆଉ ବୋଉ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁଅକୁ ଆଉ ମାକୁ ଶାଶୁ ମାକୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ ପରି ବୋଝ ବୋଲି ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଲଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମରିବା ଆଗରୁ 7 ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ଏଇ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଏ ପୁତ୍ର ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମରେ ଯଦି ଘରର ମୁଖିଆ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ମା ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମା ଏଇ ଜାଗତିକ ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ନ ପଡୁ ଆଉ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ସତ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କିନ୍ତୁ ଜହନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଉ ଟିକେ ସେଇ ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅ ଝିଅ ଟିକେ ସେଇ 1927 ତତ୍ପରେ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା କହିବା କ୍ଷଣି ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୋହନ
ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତାକୁ ନିଜର ମାତା ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଘରର କଡ଼େ ପଡିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ବଡ ଅଫିସର ହଉନା କାହିଁକି, ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କନ୍ୟା, ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ। ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମାନେ। ଆମେ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ପାଠ ପଢି ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କରିଦେଲୁ, ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ମା ପାଠ ପଢି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବି, ମୋର ବାପା ସେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଯେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବି ନା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ସର୍ବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକଲତା ବେଟା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିବା କ୍ରୁସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାକୁ ପାଶୁରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ଧରୁଛି, ଶରୀର ସାରା ବାଧା ପାଉଛି, ଫିର ବି ସେ ଚକ୍ଷୁ ଉଠେଇ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପାଟି ଖୋଲି କହିଲେ, ଗୋ ମାତା, ଗୋ ନାରୀ, ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ଜୋହନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବି ହକ୍ ଅଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମାତାକୁ ଆମମାନେ କଥା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମମାନେ ଜଷ୍ଟ ବାଇ ଫୋନ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଫୋନ ଯାଏ ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଆଜି କରିବେ ପୁରା, କାଲି କରିବେ ପୁରା, ତୃତୀୟ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସିଆଡୁ ଫୋନ କରନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତି କେମିତି ଅଛୁ ବାପା, 2 ଦିନ ହେଲା ଫୋନ କଲୁ ନାହିଁ, ତୁମର ଫୋନର ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆମମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଛୁ ଯେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଗୋଟିଏ 3 ମିନିଟରୁ 5 ମିନିଟ ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରି ମାର ପରିସ୍ଥିତି, ବାପାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ପଚାରି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ, ଦେହ ସାରା କଷ୍ଟ, ରକ୍ତ, ଫିର ବି ସେ ମାଙ୍କୁ ପାଶୁରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚକ୍ଷୁ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଏଇ ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ମା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ତୋର ପୁତ୍ର ହେଇ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ତ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ହେଇକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆଜିର ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସେ ଦୃଢୀଭୂତ କରି ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ବୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଡରି, ଆମମାନେ କାହାକୁ ଭୟଭୀତ ନ କରି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା, ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତା ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମରଣର ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ପୁଣି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କିପରି ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ, ଆମମାନେ କିପରି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ସ୍ନେହ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।